you. It's a new day, and with a new day comes new opportunities, new things to learn, new things to do, new things to experience, new things to enjoy, new hardships, lots of new. Hey, thanks for turning on your cameras without me asking. Thank you, Michelle and Difa, Hannah, Meta, Ben, Levi, Tamira, Clara, Clarence. Thank you so much for doing that. All right, so we're gonna have a good day. Why? Because we're going to choose to have a good day. Does that sound good to you? Are you ready to have a good day? Yeah, I think we could all use that. Well, let's pray, and then we'll go straight into our greetings. So as soon as I finish the prayer, Levi, you can do the greeting, okay? All right, so let's pray. Father God, thank you for today. And we thank you that your mercies are new every morning. Thank you for your faithfulness to us every day. Thank you that you never give up on us and that you never stop working in our hearts and in our minds. Father, help us to trust you, to learn from you, and to obey you. May you always be the center of our heart, and may you always receive our praise. We ask this in the name of Jesus. Amen. All right, go ahead, Levi. Greetings. Good morning, Mr. Jimmy. All right, good morning. Thank you. Okay, so today we are going to play a game that we've played before. Do you remember the pyramid game where there are the blocks, and as you answer questions, you get to pick blocks? Let's see here if I can find it really quick. Oh, this is going to be with our page 224 in our textbook. So while I get this up and show you the game, please open to page 224. So do you remember this game here, where if you answer a question, I remove a number and there's 1, 2, or 3 blue blocks, or 1, 2, or 3 pink blocks? Do you remember that? Well, this time I added something a little bit extra. There are also black boxes. If you pick a number that has a black box, that means you lose that many boxes from your pyramid. All right. All right. So that's not our main focus, but that's going to be our challenge. So if you read or answer a question, you will get to pick. All right. So we're going to be on page 224. Oops, I pushed the wrong button, like I do many times. Okay, and now I need to get to go to the big screen so we can all see it. There we go. So you should hopefully all be able to see the game. And now we're going to look at page 224. 224. Today, we're going to talk about compare and contrast. Compare and contrast. If you look on that little chart I gave you, that little picture, it has the word compare and it has the word contrast. Now, who can tell me in the chat, who can tell me what compare means? What does compare mean? In English, I'm not looking for the Indonesian word. I want the English word. What does compare mean? Does anybody know? I'll give you a hint. It's on the picture too. What does compare mean? Explaining it. Okay. I have a question, Mr. Yeah. You have to answer it in the meaning in Indonesian, No, or in English. In English. In English. In English. That's a good question, Diva. All right, so Clara already gave us the answer first in the chat, and she is correct. It is similarities. Yang mirip, right? So when we have two things that we are comparing, that means they are similar,
Mirip. All right, very good. So what would be contrast then? What does contrast mean? What does contrast mean? Good, Clara, that's right too. Good, Meta, that's true. Good, Jemima, that's true. Good, Levi. Yeah, Stefan, that's right. So if compare is how things are similar, mirip, that means contrast is how things are beta, different. All right. So when we think about writing, many times we think compare is how things are the same and different. But in writing, we have to be careful. Compare is how things are similar. Contrast is how things are different. All right, very good. So let's go ahead. Before we read here, I'd like to have a few people get us started on our game. Clara, Jemima, Stefan, and Levi, please give me a number. Clara wants number 1 for the girls, and Jemima wants number 7 for the girls. Okay, Levi and Stefan, give me a number. So they already got 5 here. That's really good. Stefan also wants number 1. Levi, what number do you want? Levi wants number 5. Okay, so number 1 and number 5. Okay, we have a tie. You guys picked the exact same amount. Very good. All right, so get ready to read. We are going to read on page 224. Read on page 224, and I'm going to actually ask a specific person to read for us. Diva, will you read the writing prompt for us? The writing prompt on page 224. Oh, okay. Writing prompt. Write 2 paragraphs that compare and contrast 2 people or things. Continue, mister? Yes, the whole paragraph. How the 2 people or things are alike in first paragraph and how they are different in the second. Use words such as similar to and also to signal similarities. Use words such as however and although to signal differences. Be sure to use adverbs of manner correctly. Thank you very much. All right, so the thing I want you to see here are these words. When we are talking about compare, we can use words like similar, to, or also. And when we're doing contrast, we can use however and although. Okay, that's all I want you to see on that part. Now, it says to make 2 paragraphs. I am not going to ask you to make 2 paragraphs. We are only going to make 1 paragraph, okay? I think 2 paragraphs is too much with our short lessons. So what we need to do is take a diagram. This is called a Venn diagram. We're going to take it and make the circles just like this and put in similarities in the middle and differences on the outside, how they're different, okay? And then we're going to turn it into 1 paragraph like we always do. All right, so let's go ahead and do this. We're going to jump to our workbook on page 120. And today we are going to compare and contrast elementary school, SD, with middle school, SMP. All right, so today we are going to compare and contrast elementary school, SD, with middle school, SMP. All right. Okay, so let's see here. Let's start with the similarities. I would like us to find 2 similarities, compare 2 things about elementary school and middle school. If you have an idea for elementary and middle school, can you go ahead and either raise your hand or write it in the chat? How was elementary school similar to middle school?
What is similar? Any ideas? Okay, good. Good. Very good. So we already have, oh yes, very good. Excellent. So you can put anything you want. In fact, jangan sama dengan saya. Saya mau kamu beda dari saya. Okay. So I had one person tell me math. We learn math in elementary school and middle school. And we have homework in elementary school and middle school. Okay. Jadi kamu pilih beda dari saya. Saya ambil math dan I took Meta's answer and I took Clarence's answer. So they need to also think of new ones. I'm sorry, I stole your answers. So go ahead and think of two things that are the same. Okay, so maybe you learn science, maybe you learn English, maybe you learn agama, religion, maybe you go to the same school. That might be true for you. Maybe you wear the same uniform. Okay, so you can just pick two. You only need two. So now let's talk about differences. Let's talk about differences. How is elementary school different than middle school? How is elementary school different than middle school? Okay. Okay, do you have different uniforms? For some reason, I thought they were almost the same, but maybe they are different. Okay, so if you want to talk about uniforms, you need to describe how they're different. So what was the uniform in elementary school? And what is the uniform? Oh, so like I think at Tunas Daud in elementary school, you have some red uniforms. Is that true? Maybe that was like TK, I don't know. And then in middle school, you have blue uniforms. I don't know if that's right. Okay. Okay, yeah, there's different information. Describe it. So, okay, so easier, harder, but maybe you need to describe how. What makes it harder? Is it because there's a lot more material? Or what makes it easier, harder? So I want you to put two things that are similar and then two things that are different, but we want them to compare. So if you look here, both of these are about uniforms. Both of these are about uniforms. This one is not specific enough. What was easier? What was harder? So easier. You know what? I want to get rid of this one. I'm not going to use this one. Let's come up with something else. What else could we say is different about elementary, and what is different about elementary and middle school? Okay, what material? We have to be a little bit more specific. Is there something you learned in elementary school that you don't learn in middle school, or something you learn in middle school that you did not learn in elementary school? Okay. All right. So there's thematic. There are different teachers, right? Are the teachers different? Like they're different people, but are they different behavior? Were the elementary teachers more friendly, or the middle school teachers more friendly? What do you think? You can put whatever you want to show the difference, all right? You can put whatever you want to show the difference. Are classes longer in middle school? In the past, I don't know about now, but before online learning, sessions, I think in elementary school were 30 minutes, and
and sessions in middle school were 40 minutes. So we used to have 80 minutes together, but now we only have 60. So, but that's what it used to be. I don't know what it is now. So you can put whatever you want for that, okay? All right, so after you have your similarities and differences, that means we've just finished our first step, the pre-write. We now need to do our second step, which is what? What is the second step in the writing process? What is the second step in the writing process? Who can tell me? What is the second step in the writing process? Good. Very good. Anyone else? Can anyone else tell me what is our second step? We've already done the pre-write, and now we're going to do what? Good. Very good. Very good. All right, we're going to do the draft. We're going to do the draft. So get out your notebook, please. Get out your notebook, and we're going to do our draft. Now remember, loncat baris, harus loncat baris. Kalau tidak loncat baris, saya minus 10% dari nilaimu untuk tugas ini, okay? So we need to skip lines. What is our first sentence? Our first sentence is an introduction sentence. We want to tell people what we are comparing and contrasting. So I decided to help you. Here we go. In our draft, we can have our introduction sentence look like this. There are many similarities and differences between elementary and middle school. You can use the same sentence as me. That's okay. If you want to use this sentence in your notebook, that's okay. That's okay. If you want to use this, that's okay. And I'll give you a second here to write that down. All right, so what you need to do next is talk about the similarities. Talk about the similarities. So I will talk about math and homework, but you will talk about your similarities. Okay, ingat harus beda dari saya. Jadi apa saja yang kamu tulis di sini masuk kalimat kedua. So I'm going to put something like this. Math and homework are similar in elementary and middle school. Okay, there we go. So I put that in my next sentence. So whatever you had, you can put that for your second sentence. All right, your second sentence. So for me, it's math and homework, but for you, it's something different. Okay. Jangan pakai sama dengan saya. Kalau sama dengan saya, nanti itu otomatis minus 25% dari nilai. Okay. Harus beda dari saya. Pick something different. All right. Now, after we do the similarities, oh, by the way, did you notice that I used one of those three words? You remember how they said you could use similar, to, or also? And I went ahead and used the word similar. All right, I did that to show that they were similar. Now we want to talk about them being different. So now you need to think about how to write a sentence with these. So I'm going to talk about the red and blue ones, and I'm going to show you how to use the word although. Although they use red uniforms in elementary school, and then I'll put a
comma, they use blue uniforms in middle school. Do you see how I did that? Although they use red uniforms in elementary school, they use blue uniforms in middle school. All right. So use whatever you're doing. You're not doing uniforms if you're talking about the material. Maybe you're talking about the math material. Maybe you're talking about thematic. Maybe you're talking about grades. Whatever it is, you can use although they in elementary school, they use in middle school. All right, so we did one of them. Now we need to do the other one. So this time I'm going to practice using the word however. This time I'm going to use however. In elementary school, they have 30-minute classes. However, in middle school, they are 40 minutes. Or I'm going to put classes are 40 minutes. Okay. Do you see how I used however there? It's showing how it's different. In elementary school, they have 30-minute classes. However, in middle school, classes are 40 minutes. So now do that for your second compare. Schoolwork, you can talk about it if you want to, Clarence, if it's different. If it's different, you can, because I didn't talk about that. So if you want to use that, you can, okay? Now, am I done? Is the paragraph finished? Or am I missing something? What, mister? Is my paragraph done? Or am I missing something? Did you revise it already? Oh, no, we're not done with the draft yet. We're almost there, Diva. You're very close. You're very close. We're missing one thing. I'm missing one thing for my paragraph. The conclusion. I need the conclusion, right? Every paragraph needs a conclusion. So when we are doing a compare and contrast, the conclusion is a summary, kesimpulan. All right. So maybe I can have it be something like, these are just a few examples of the similarities and differences in elementary and middle school. Okay, that's my generic. It's general, It's a summary. These are just a few examples of the similarities and differences in elementary and middle school. So Diva is now right. It is time for us to do the revise. The revise. Now, since your paragraph is different than mine, you're going to have to make different revisions. All right. So you need to make it better in 5 different ways. Better in 5 different ways. So let's see here. I'm going to try to think about my paragraph while you think about your paragraph. Think about 5 changes. And I want to just highlight these. We did use this and we did use this. Okay.
All right, so I'm going to think while you think about yours. What are 5 ways you could make it better? 5 ways to make your paragraph better. So I'm going to put for the uniforms, I'm going to add blue checkered. Checkered, right? It's like a checkerboard with the white. So I'm going to do blue and white checkered uniforms. So I actually added 2 revisions there. I added the extra color and I added the pattern. So I just got 2 revisions. Okay. I think I can be more specific. So sessions, so classes are sometimes more than 30 minutes. Like our class right now is 60 minutes, which means it's 2 sessions. So instead of classes, I'm going to use a more specific word. I'm going to use sessions. Sessions. So that's more precise. It's a better word. Now, even though I change it 2 times, it's only 1 revision because it's the same thing, right? So now I have 3. I have white, I have checkered, and I have sessions. I still need 2 more. What else can I do to make this better? Instead of saying they, I'm going to be more specific. I'm going to put students because guess what? The teachers don't wear red uniforms. The students use red students in elementary school. Although, all right. So that's my 4th one. Can I think of one more? I'm going to find one more as you look for yours. All right, I'm going to change this. Instead of they have for they have, I'm going to talk about the teachers here. In elementary school, the teachers teach for 30-minute sessions. However, in middle school, sessions are 40 minutes. All right, so I've got my 5 revisions. All right, have you made your 5 yet? Still working on it? This takes thinking. It's not always easy, but the more you do it, the easier it gets. The more you do it, the easier it gets. All right. All right. So what's the next step? I know I'm moving a little bit ahead of you, but what's the next step? Yeah, that's right. That's right. It is edit. And edit is when I fix my mistakes. Did I make any mistakes? Oh, I did, Jemima. You're right. Thank you, Jemima. She said, Mr. Jimmy, you spelled similarities wrong. That's right. This should not be an I, I'm sorry, it should be an I, right? It should be an I. So I need to fix my I. Okay, good. That was a mistake. I needed to fix that. Do I have any other mistakes?
I see 4 more mistakes. I made 4 more mistakes. Can anyone else see my other mistakes that I made? Mister, can I ask? Yeah. Can I make a similar sentence with you, but different differences Say that again. and different verb? Can I make yours like your similar sentence with using although only? Oh, yes, you can use although. Your sentence can be similar. It's just that your information has to be different. And This the verb is different too. this has to be different. As Yes. long as that's Um, different, then you're okay. Mister, Okay. if the sentence you're putting like your draft provides and it is similar but the information is different, is it okay? Yes. 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 Jadi format bisa mirip. Informasi harus beda. Okay. So yeah, so you are fine if it looks similar. If you use although and however, no problem. But you cannot use red uniforms, blue uniforms, cannot use math and homework, that kind of stuff. Okay. Good questions. Yeah, good questions. All right. I still have 4 more mistakes. Can you find any more of my mistakes? I'll help with one here. I made something a capital that should not be a capital. This here should be a small e. It should be a small e. It would only be big if it was the name of the school. All right, so that was one mistake. Can you find another mistake? That one will help find another mistake. Okay, Clarence, what? the middle one. Okay. The capital too. So that's the same mistake. I also made a mistake by putting middle as a capital. Okay, so we only capitalize it if it is the name. Like if I said Tunas Daud Middle School, then the T, D, M, S would all be capital because it's the name. But for umum, no. Okay, I made 2 grammar mistakes. Good, Jemima. Yes, I forgot my full stop on the first sentence. I forgot my full stop right here, so I need to add my full stop right here. And there it is. It's very hard to make a full stop with the drawer. Now, this last one, I don't think you would know. When I put in the word however, I made a mistake with my punctuation. Before however, we need a semicolon. A semicolon. Remember, a semicolon is a dot and a comma together. So let me go ahead and try to put that in here correctly. It should be something like that. So whenever we use however in a sentence, we need to put the dot comma before the word however. Okay. Dot comma however comma in middle school sessions are 40 minutes. Okay, so those are all of my mistakes. Make sure you capitalize setiap kalimat mulai dengan huruf besar. Every sentence has a full stop. Setiap kalimat ada full stop. Okay, I made another mistake. Do you see my other mistake here? I just noticed it. I did not indent. That's a mistake. I have to make sure to indent. All right. So what you're going to do is the last step. What is the last step? I'm going to let someone else answer this time. All right. I'm going to let someone else. Very good. Very good. Yes, I'm seeing some good answers here. Let's see here. Toby, what is the last step in our writing process? Toby, what's the last step? Publish. You got it. Very good. It's publish. So now we need to make our publish. Remember in the publish,
that we should have. Do you see how I gave space here? I gave room for indent. Make sure you indent. Okay, jangan lupa. Make sure you indent. And I did not skip lines. And now you will now you will write your new paragraph. All right. So I'm going to give you another 5 minutes, maybe another 10 minutes. We'll see. Maybe only 5 because I want to play our game still. To make your publish. So now type in everything. I'm sorry, not type, excuse me, but write all of your revisions and edits into your paragraph. All right, so that's my paragraph all finished. And so you can work on yours. Make sure you have 5 revisions and then do your edit. Look for any mistakes and fix them. And then make your publish. All right, so you have a few minutes here. You have a few minutes to work on this. And then we'll jump back to our game before we do one more thing. How are you doing? Are you doing okay? So far, so good?
I'm just going to give 1 or 2 more minutes here before we finish this. All right. 1 or 2 minutes more before we finish this. All right, so we're going to come back to our game here now. Let's see if we can get a winner before we move on. So I need for these people to give me a number, Clarence and Diva. Clarence and Diva, go ahead and give me a number. And then I also need Meta and Ben, Meta and Ben, and Toby and Michelle. Toby and Michelle. All right, so Meta chose number 4. She got 3 more. Good. No one's found a black ball so far. That's good. Okay, Ben chose number 7 and Michelle chose number 8. Oh, Ben found a black one, so they lose a blue one. Okay, Michelle got 2 more here. Okay, Diva and Clarence, can you give me a number? Diva and Clarence? 12. Number 12 here. All right, she got 2 more. Very good. Very good. And Clarence wants number 12 as well. Okay, so he got 2 there. Okay, and that can go with here. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, which boy am I missing? Toby, what number do you want? Toby, what number? All right. If I don't hear from Toby, then I will pick for him 5. I don't remember where the black ball is. I will just pick number 2 if he doesn't answer. All right, so number 2 for the boys. Okay. All right, let's see here. I need to get a couple more people. So Hannah answered earlier. Hannah, you can give me a number. Hannah, you can give me a number. And let's see here. I'll let, actually, Clarence, you've answered a lot. I'll let Clarence pick another number for the boys. So Hannah wants number 15. Okay. Oh, so close for the girls. And number 10 for Clarence. Okay. All right, let's do one more. We will do Clara and Levi. Clara and Levi. Clara and Levi, can you give me a number? Clara wants 16. All she needs is 1. And she got 2. And Levi got 1. All right, so the girls have won the first round. I actually have this again after our next topic. All right, so congratulations, girls. You've won game 1. Okay, so we're going to look at workbook, not workbook. We're going to look at textbook, page 241. Textbook, page 241. And this is literary words. Literary words. Textbook, page 241. Saya ada beberapa orang yang belum jawab untuk nilai partisipasi hari ini. Saya belum dengar dari Tamira, Gabriel, Wilson, Jennifer, dan Jevo. Okay? Jadi ayo semangat. Jangan malu untuk jawab atau volunteer. Okay, so page 241.
We are going to read about 3 different words: setting the scene, list of characters, and stage directions. All right, Gabriel, are you there? Yes, mister. Will you please read the first paragraph, Gabriel? Playwrights. Oh, okay. Playwright or people who write plays usually begin by setting the scene. They give important details about the time and place of else sets of the play. This helps reader and actor to visualize its scenes. Study this example from the Street Garden, who has the writer help you visualize the opening scene. All right, very good. So do you see the word setting in there? Setting is the time and place of a story. Setting is the time and place of the story. So if you look here, early 1900s, that's time. England, that's a place. It's telling where the bed is. It's telling where the bedroom is. It's saying what's there. That's the setting of a scene. Like we were going to a play. If we were going to go watch people act a drama out, that would be the setting, okay? The setting, the scene. All right, Jennifer, I'm going to have you I'm going to ask if you can, are you able to read just these 2 sentences in the middle about list of characters? Yes, Mr. I can. Go, good. At the beginning of a play, you will also find a list of characters. Below in a list of characters from the Secret Garden. All right, very good. So it's the people in the play, who the characters are in the play. It's that easy. All right. Okay, let's keep going. Stage directions. Stage directions. Tamira, can you read about stage directions? Stage direction are notes included in a play that tell how the play should perform. This direction are in brackets and set in italics near the character's name. Stage direction tell actors what they should do and how they should look and act. They may also tell about the scenery and costumes. Study and stage direction below. How do they help you understand the characters and what is happening? How do they help you act out the dialogue? Very good. So when you see the little brackets, I circled them in the green. When you see the brackets, it's telling them how they're supposed to look. So she's supposed to look puzzled, like almost confused, like what? Okay, or sighing. Okay, so it tells them what to do, how to act. So stage directions is about how they act. Setting the scene is the time and place and objects. Characters are the people, what the people are acting. Stage directions tells them how to act. Okay, so let's jump to page 129. This is the last thing we're going to do. This is the last thing we're going to do for today on page 129. Actually, I forgot our little topic earlier. I just realized that, but maybe we'll have time. So let's try to do this. We're going to answer numbers 1 through 10. At the beginning, they want us to pick if it's the character, setting the scene, or stage directions. All right. So I'm going to ask Wilson. Wilson, number 1. Around 2005, a kitchen in a country house. Is that setting the scene, characters, or stage directions? What do you think, Wilson? All right, Jafo, what do you think?
Are you there, Javo? All right, Wilson dan Javo, saya belum dengar dari kamu hari ini. Jadi kalau saya tidak dengar ketika tanya nomor mungkin 3, 4, kalau tidak jawab, persiapan kamu ke waiting room, okay? Okay, so get ready to answer. All right, so anybody in the chat, what's number 1? I've already had one person tell me. Can anyone else tell me what's number 1? All right, Clarence got it. Setting the scene. Setting the scene. That is number 1. Very good. Number 2, Joe Jameson, an artist, age 33. Is that setting the scene, character, or stage directions? Okay, Diva, go ahead. Character? It is character. Very good. Very good. Okay, Jafo. Jafo, number 3. In brackets, Luis shakes Nita's hand while the lights dim. Jafo? Wilson? Wilson, number 3. Wait, mister. Setting the scene, character, or stage directions? What do you think? Ayo, siap? Wilson, Jafo, perlu jawaban. Setting the scene, character, or stage directions? All right, so many have told us in the chat, you're right, it is stage directions, stage directions. Number 4, World War II, Chicago South Side, living room of a small apartment, young child sleeping on the sofa. Is it setting the scene, character, or stage directions? Wilson, Jafo? Wilson, Jafo? Thank you, very good, Jafo, that's right, it is setting the scene. Thank you. That is correct. Very good. Number 5, Nita exits the stage. A spotlight shines on a table in the center of the room. What do you guys think? Yes, you're right. It is stage directions. Okay, we're going to do these last ones really quick. Here we go. Number 6, it's Noelle Richards, age 15. Noelle Richards, age 15. What do you think that one will be? Yes, very good. It is character. Character. Okay. Okay, number 7, present day living room of a big house, lots of boxes stacked up. Good, Clara, that's right. So many right answers here. Good. Setting the scene. Very good. Okay, number 8, sighing and looking at her watch. Sighing and looking at her watch. Yep, that's right. It is, you are correct. Stage directions, stage directions, very good. Okay, number 9, smiling at her mother. Yep, that one is also stage directions. That one's also stage directions. All right, number 10, laughing. Yep, that's true. It is also stage directions. All right. Okay, very good. So this week you will send page 120,
Your writing journal, remember to send all four, I want to see it all, pre-write on page 120, and then your draft, revise, edit, publish, and then page 129. All right, we have 4 minutes left, so it's going to be very hard to play our game, but do you still want to try? Or would you rather you do the small little topic I missed at the beginning? What do you think? You want to try the game still? Give me a thumbs up if you still want to try in 4 minutes. What do you think? You still want to try? I got 1 thumbs up, 2 thumbs up, 3 thumbs up. Okay, here we go. Let's go ahead and try this really fast. Okay, so let's see here. Can I get a number from Gabriel and Jennifer and Tamira and Wilson? Gabriel, Jennifer, Tamira, and Wilson. Wilson wants number 14 for the boys. Jennifer wants number 7 and Tamira wants number 3. Okay. And Gabriel wants number 10. Okay, very good. Very good. Here we go. Next one. Let's go ahead and have Ben give me a number and Diva give me a number. Ben and Diva. 13. 13. And Ben wants number 5. All right, Levi. Levi, ooh, the boys are a little bit ahead. And Michelle, Levi and Michelle. Levi wants number 7. Michelle, what number do you want? Number 6. Okay, it's a tie game again. All right, let's see here. Meta and Stefan. Meta and Stefan. Meta wants number 4. Stefan, what number? Number 6. Okay, the boys are ahead a little bit this time. Here we go. Toby and Jemima. Toby and Jemima. Toby wants number 9. Okay, Jemima, what number? Number 12. Ooh, that one hit. Okay, Clarence and Hannah. Clarence and Hannah. We only have 1 minute left, so we have to go quick. Clarence wants, nope, Clarence on the blue. You're on the blue side, Clarence. All right, there we go. So they both chose number 8. Okay, here we go. Next one. Oh, it's gonna be close. Tamira, and let's go with Gabriel again. Gabriel, Tamira and Gabriel. Give me a number. For Mr. 4 and 10. Ooh, and I think the boys just won. The boys won the second game. Good job, boys. Come back from the first game to win the second game. All right. Well, everyone, that's it for today. I hope you've had a good day. I hope you did a good job with your paragraphs, and I will look forward to reading them when you turn them in. All right. Let's do greeting and we'll end class. Greetings. Thank you. Thank you, Mr. Jimmy. God bless you. God bless you too. See you next week. Bye-bye. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah melewati pembelajaran matematika ini, kami telah menjawab untuk soal penilaian harian. Apapun hasilnya Bapak, kami yakin dan percaya itu adalah yang terbaik yang kami telah usahakan dari kami menjawab setiap soal yang ada. Terima kasih Tuhan buat fokus dan ketelitian yang Engkau berikan kepada kami.
Bapak, saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Mari Tuhan Kau berkati. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you, Miss. Siang? Oke, bisa dengar suara Mister? Ya, oke. Oke, thank you Michelle ya buat informasinya. Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk kelas kita hari ini, sambil menunggu juga teman-teman yang prepare untuk on kamera untuk mulai kelas kita, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar kami akan mulai untuk kelas informatika yang Kau Bapa menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan untuk hari ini atau apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Di hadapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Yang berikut kita akan absen dulu. Mister akan buka dulu LMS kita. Untuk kita absen hari ini. Oke, yang lain silakan on-kan dulu kameranya. Mister ulang tahun ya hari ini. Siapa itu yang bilang saya ulang tahun hari ini? Iya, Michelle. Kok bisa tahu Mister ulang tahun hari ini? Ayo. Kasih tahu gurunya. Sampai tunas dong. Oh. Oke, thank you ya. Oke. Mana nih? 41 09. Oke, kita absen dulu. Silakan nanti Mister sebutkan nama. Terus kalian bisa kasih reaksi ya. Aktifkan mikrofon boleh, atau yang sementara di perjalanan tidak bisa aktifkan mikrofon bisa kasih reaksi ke Mister. Oke, yang pertama Ayu Amira. Mima izin, Mister. Oh, Mima izin ya. Oke. Terus Clara. Hadir, Mister. Oke, terus misal hadir. Levi. Hadir, Mister. Oke, Levi hadir. Terus Gabriel. Hadir, Miss. Oke, kok misi? Ini Mister ini, kok Miss? Saya bilangnya Mister. Oh, Mister ya. Oke, salah dengar mungkin. Oke. Tobi. Tobi mana Tobi ini? Ya, Mister. Oke, hadir dari Tobi ini. Oke, Ben. Ben hadir? Hadir, Mister. Oke, thank you Ben. Yang berikut Hana. Hadir, Mister. Oke, terus Aurelia. Aurelia? Mana Aurelia ini? Oke, terus Divania. Hadir. Oke. Terus Wilson. Wilson mana Wilson ini? Wilson? Oh, akunnya ada tapi nggak ada respon Wilson ini. Jemima? Hadir, Mister. Oke. Terus Jennifer? Hadir, Mister. Oke. Terus Jevo?
Oke, Jevo baru join. Oke. Terus Steven? Hadir, Mister. Oke. Terus Temira? Hadir, Mister. Oke. Terus Clarence? Hadir, Mister. Oke. Terus Meta? Hadir, Mister. Oke. Oke. Mister, modulnya kok belum dikirim, Mister? Oh, oke. Mister belum sempat kirim PPT yang kemarin ya. Oke, nanti Mister gabungkan PPT yang hari ini ya. PPT 3 kali nih Mister lupa kirim. Oke. Minta maaf ya, nanti Mister kirimkan sekalian untuk hari ini. Oke, Mister lupa kirim. Oke, karena banyak kerjaan jadi kadang lupa ini. Oke, minta maaf Clarence ya. Oke, jadi mesti diingatin baru bisa. Oke, terima kasih buat hari ini. Oke, mungkin ada yang minta izin off kamera karena ada kondisi di perjalanan. Terus yang lain ini yang tidak ada kegiatan, terus yang perangkatnya tidak bermasalah, boleh sekali-sekali open kamera dulu supaya Mister bisa terbiasa dengan kalian kayak gitu. Takutnya minggu depan kita ada yang PTM atau ada yang offline di dalam kelas supaya Mister tidak canggung, oh ini siapa nih. Seperti pengalaman yang waktu kalian PTM kan Mister banyak lupa nama ini. Sampai Divania yang mana juga lupa kayak gitu. Yang Mister hafal cuma Meta dan beberapa. Clara juga kadang lupa. Jadi mesti butuh untuk ingat kayak gitu supaya bisa Mister bisa ingat. Oke. Nah, Mister akan share screen dulu untuk topik kita hari ini, yaitu di pembelajaran kita yang ketiga. Oke. Oke. Kelihatan ya di tempat kalian? Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, jadi topik kita hari ini yang kita akan diskusikan sama-sama atau kita pelajari sama-sama itu tentang profesi yang muncul karena masyarakat digital. Nah, minggu lalu kita sudah banyak belajar nih kemampuan apa saja yang kita pelajari sebagai generasi atau generasi digital atau masyarakat digital. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu pengertian dari masyarakat digital itu yang bagaimana? Atau kalau kalian dengar kalian kata masyarakat digital atau generasi digital, menurut kalian apa? Kayak gitu. Minggu lalu kita sempat bahas. Oke, ada Mister kasih Divania dulu. Oke, silakan Divania. Masih ingat? IT sama hacker. Oke, masyarakat digital, IT sama hacker. Oke, Meta masih ingat pengertiannya minggu lalu? Perubahan perilaku atau kebiasaan masyarakat yang berubah karena adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang dikembangkan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, tepuk tangan dong Meta. Thank you. Meta masih ingat untuk topik kita minggu lalu. Yaitu tentang perubahan manusia karena adanya teknologi. Seperti tadi, karena ada perkembangan IT, dunia hacker, kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu topik kita minggu lalu. Dan hari ini kita banyak belajar tentang apa saja yang berubah. Karena kemarin minggu lalu kita belajar tentang masyarakat digital itu banyak hal yang berubah karena adanya teknologi. Salah satunya adalah tentang profesi. Profesi yang pernah, yang akan ada dan bahkan yang sudah ada untuk saat ini, di mana perkembangan digital itu ada. Kayak gitu. Oke, kita coba lihat. Kita next dulu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah siswa mengetahui berbagai profesi yang muncul pada masyarakat digital. Oke, apa ya profesi apa saja yang muncul di era digital untuk saat ini. Terus yang kedua, siswa menjelaskan profesi yang muncul karena adanya masyarakat digital. Profesi apa yang muncul kayak gitu. Oke. Nah, kita next dulu.
Oke. Nah, yang pertama adalah seperti yang kalian mungkin ada yang sudah pernah dengar berita dan lain sebagainya. Pemerintah melalui Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif mencanangkan untuk melahirkan kurang lebih 1.000 perusahaan rintisan digital atau startup digital di Indonesia. Nah, ini salah satu sebuah program yang memang membantu masyarakat digital ataupun sebuah inovasi terbaru dengan adanya nama masyarakat digital, sehingga akan muncul beberapa profesi baru yang memang bisa menjadi alternatif buat generasi digital saat ini untuk bisa mengembangkan skill di bidang sana kayak gitu. Oke, mungkin ada yang pernah tahu ataupun yang ingat tentang perkembangan digital untuk saat ini ataupun dalam perkembangan generasi digital. Nah, menurut kalian profesi apa saja yang muncul karena adanya perkembangan digital? Oke, ada yang mungkin sudah pernah membaca atau apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Profesi apa saja yang muncul karena adanya Profesi dari apa? perkembangan profesi ataupun bidang pekerjaan kayak gitu. Contohnya profesi atau bidang pekerjaan apa saja yang ada karena Di perkembangan digital. Oke, Clarence apa? Di saat perkembangan digital. Ya, atau perkembangan digital untuk saat ini. Profesi apa saja yang muncul? Konten kreator misalnya. Oke, salah satunya konten kreator. Oke. Meta? Bisa aktif? Social influencer, Mister. Oke. Selebgram gitu. Oke, social influencer. Oke, atau video kreator. Oke. Jennifer? Bisa aktifkan mikrofon? Editor, Mister. Oke, salah satunya editor. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Banyak sekali sebenarnya. Selain tadi konten kreator, terus influencer, terus editor. Ada lagi yang lain? Masih banyak? Ada lagi selain itu yang muncul untuk saat ini? Oke, Clarence lagi. Silakan Clarence. Graphic designer Mister. Oke, graphic design. Oke, selain itu ada lagi? Ada yang pernah punya TikTok, main TikTok kayak gitu ada? Yang lagi booming di TikTok? Mungkin? Enggak, tapi enggak pakai TikTok. Oh, nggak pakai TikTok toh. Oke. Selain itu ada lagi? Apa lagi yang kalian ingat? Ini yang lain mana ini? Hanya beberapa tadi. Jemima, Oke, Michelle sementara di perjalanan ya. Oke. Nah, itu beberapa contoh ya. Ada konten kreator dan beberapa hal sebenarnya ada konten kreator masih banyak lagi. Entah dia YouTuber lah sesuai aplikasi yang dia gunakan ataupun Facebooker lah yang sesuai aplikasi yang dia gunakan kayak gitu untuk konten kreatornya, video editor dan lain sebagainya. Oke, nanti kita coba lihat nanti. Oke, ini dari Clara, game developer atau pembuat game. Oke, itu salah satu bidang pekerjaan yang memang cukup menjanjikan ya untuk saat ini, yaitu game developer. Oke, atau web developer dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa bidang pekerjaan yang memang sedang booming saat ini. Oke, kita next dulu. Oke, terus ada Jennifer, gamers. Oke, ada profesi gamers ya, atlet gamers untuk e-sport. Penghasilannya cukup banyak. Salah satu gamers juga yang memang punya pendapatan luar biasa untuk di Indonesia ya. Nah, oke. Kita next dulu. Nah, yang berikut tadi kita sudah bahas beberapa hal yang memang terjadi di dunia startup. Salah satu perkembangan teknologi seperti yang kalian sudah kasih tadi, konten kreator dan lain sebagainya. Ada yang namanya perkembangan yang memang dicanangkan, yaitu salah satunya adalah perusahaan-perusahaan startup yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan digital atau masyarakat digital ini tidak terlepas dari yang munculnya beberapa perusahaan rintisan atau startup digital yang ada di Indonesia. Oke, ada yang bisa memberikan contoh salah satu perusahaan startup di Indonesia
yang kalian tahu? Apa saja? Padahal sebenarnya 1000 startup ya di Indonesia. Saya minta beberapa atau salah satu yang kalian ingat. Ben, oke, silakan Ben. Ajaib. Oke, salah satunya Ajaib. Salah satu startup yang ada di Indonesia. Selain Ajaib, ada lagi yang mungkin kalian sering gunakan? Ada? Clarence? Gojek. Oke, salah satunya Gojek. Oke, selain Gojek, ada lagi yang lain? Meta? Tokopedia, Mister. Oke, Tokopedia. Oke, Clarence lagi? Traveloka. Traveloka. Oke, Levi? Grab. Oke, Grab. Oke. Terus Ben lagi, silakan. Ada lagi Ben? Typing. Oke, Paitin. Terus ada Jennifer. Silakan Jennifer. Shopee, Mister. Oke, Sophie. Jevo, silakan. Jevo nih baru muncul. Maxim, Mister. Maxim. Oke, Maxim salah satunya. Oke, tepuk tangan dong buat Jevo. Oke, ini saya baru dengar suaranya Jevo nih. Harapan Mister Saya Mister. besok-besok Jevo harus excited ya. Oke, Clarence lagi. OVO dan Dana. Oke, Oppo dan Dana. Oke. Nah, jadi termasuk sejenisnya ya. Banyak sebenarnya perusahaan startup yang memang muncul yang memang di Indonesia. Nah, harapan Mister ke depan ada di antara kalian nih. Saya tantang kalian ya, ada di antara kita di Classroom ini yang bisa menciptakan satu startup terbaru. Oke, yang bisa menjawab solusi yang memang sedang dihadapi oleh kita sebagai manusia, kayak gitu. Entah di bidang pendidikan lah, entah di bidang desain atau di bidang apa saja, seharap ada di antara kita. Mesti suatu saat Mister dengar Levi bisa mendirikan satu perusahaan startup terbaru, Clarence, Clara bisa menciptakan satu perusahaan startup baru, kayak gitu. Oke, kita mulai mimpi dari sekarang. Oke, kita sebagai masyarakat digital, Mister udah bilang tidak salah untuk kita bermimpi, karena senior kita ataupun perusahaan yang owner ataupun CEO perusahaan-perusahaan startup di Indonesia itu mereka mulai dari mimpi. Oke, jadi itu yang Mister harapkan. Kita coba lihat next dulu. Thank you ya sudah kasih pendapat tadi. Kita coba lihat. Nah, kalau tadi beberapa contoh perusahaan startup. Nah, sekarang ada budaya kerja yang terjadi di perusahaan startup yang memang sedang terjadi sekarang. Oke, dan Mister suka dengan budaya kerja seperti ini ya, apalagi tipikal yang Mister ya lebih mau lebih fleksibel kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama, gaji dan fasilitas yang memuaskan. Oke, jangan heran untuk sekarang kalau kita berbicara tentang salary itu cukup menjanjikan ya. Pengalaman Mister ya, ini pengalaman Mister. Mister edit satu video yang durasinya kurang lebih sekitar 3 ya paling panjang itu adalah 30 menit. Itu bisa dibayar kurang lebih tidak sebenarnya tidak semua full video itu kan ada tim ya. Satu orang bisa dapat satu video 2,5 juta. Satu edit video yang memang itu tidak terlalu full sebenarnya saya bilang ya, karena ada beberapa tim yang memang udah masuk bagian-bagiannya. Itu bisa dapat 2,5 juta satu video kayak gitu. Nah, jadi itu biasanya kalau edit video itu dihitung durasi dan per jam kita kerja kayak gitu. Oke, jadi itu memang salah satu seperti tadi kalian katakan adalah konten kreator. Oke, jadi salah satunya mungkin nih konten kreator saya mau bilang YouTube aja dah. Ada yang tahu penghasilan YouTube? Ada yang tahu berapa besaran penghasilan dari seorang YouTuber di Indonesia? Mungkin paling sedikit? Tergantung Mister. Tergantung views-nya sama views-nya. Oke, tergantung view-nya. Oke, jadi rata-rata hampir puluhan juta ya paling rendah yang punya subscriber kurang lebih sekitar 1 juta lebih. 1 juta lebih lah. 1 juta lebih itu udah masuk puluhan juta per bulan. Dan ya, cukup besar kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh. Tapi kan sulit. Ya namanya usaha tidak ada yang tidak ada tantangan ya. Kesulitan itu adalah sebuah tantangan.
Jadi ya mereka melalui beberapa tahap yang memang orang lain tidak lalui, jadi mereka udah lalui duluan kayak gitu. Yang berikut, tidak menggunakan pakaian normal. Oke, ini maksudnya pakaian formal ya, bukan pakaian normal ya, pakaian formal. Sama kayak kita guru kayak gini, mister harus formal dan lain. Kalau di perusahaan startup dia jauh lebih bebas kayak gitu. Terus komunikasinya lebih terbuka. Oke, kenapa komunikasi dalam perusahaan startup lebih terbuka? Karena di sana berbagai macam ide yang bisa dikembangkan. Contohnya di dalam perusahaan Gojek kayak gitu. Nah, jadi beberapa programmer di Bali itu pernah menangani subprogram di Gojek. Ada beberapa teman mister yang memang pernah masuk mendesain subprogram dari Gojek kayak gitu. Nah, jadi itu ada beberapa teman mister di Bali. Terus memberikan pelatihan yang dapat menunjang kinerja karyawan. Oke, ini beberapa iklim kerja. Kesempatan jenjang karir yang terbuka. Oke, jadi ini beberapa hal yang memang budaya kerja dari perusahaan rintisan atau startup. Oke, sebelum kita lanjut, Mister mau tunjukkan salah satu tentang budaya kerja ataupun tentang keadaan budaya kerja yang terjadi di dunia startup. Mister punya satu video. Oke, Mister akan putarkan buat kalian. Oke. Mister punya salah satu video. Oke. Oke, kita sambil nonton satu video dulu. Nanti sebelum kita lanjut di step berikut. Nah, ini salah satu video yang memang kalian bisa saksikan video ini ya. Ini salah satu video tentang iklim kerja di salah satu perusahaan startup terkenal di Indonesia. Oke. Nah, jadi kita coba lihat iklim kerjanya seperti apa sih kayak gitu. Nah, kita putar dulu. Mana nih putarnya? Hai, ketemu lagi dengan saya Yani Yusra dalam edisi DS Tour kali ini. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Gojek di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Seperti apa sih isi kantor Gojek? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Welcome Daily Social ke kantor Gojek. Terima kasih. Jadi ini ya kantor Gojek ya? Iya. Kenapa sih milih di Blok M, Mbak? Jadi kita pilih di Blok M karena deket ya. Kantor kita kan sebelumnya di Kemang. Jadi kita pindah ke Blok M karena pegawai kita juga semuanya pengennya cari yang proximity-nya masih dekat. Kemudian kita mencari satu space yang bisa accommodate jumlah employee kita yang terus berkembang gitu. Dan kebetulan di Blok M ini kita menemukan space yang sangat luas nih. Kita mendapatkan 2 lantai. Nanti bisa lihat ya pas kita keliling-keliling. Oke. Ini kan kalau aku lihat kan gayanya sedikit bright colors dan agak sedikit industrial juga. Sebenarnya konsepnya sendiri apa sih Mbak kantor Gojek ini? Jadi sebetulnya kalau konsepnya kita ingin membuat employee kita senyaman mungkin. Kita ingin membuat mereka merasa kayak mereka tuh di rumah. Jadi kalau kita lihat kan, lihat aja kayak nih living roomnya benar-benar kayak di ruang tamu di rumah gitu kan. Sofa, banyak kursi-kursi. Jadi kita mau supaya mereka nyaman. Terus second konsep kan, kita adalah we are an Indonesian company. So banyak dari unsur-unsur yang kita pilih tuh, makanya kita banyak pakai unsur kayu. Karena Indonesian is like very rich dan kita banyak pakai unsur-unsur kayu. Kemudian kalau kita ngelihat first app yang kita luncurkan waktu itu ya, the first app that kita luncurkan adalah Ride Services. Makanya kalau kita ngelihat nih banyak unsur pakai ban-ban yang nge-reflect kita. Terus ini pun konsep jalanannya kayak ada zebra cross, nanti dalam situ juga kelihatan bahwa itu benar-benar kayak jalanan. And the green comes with the Gojek color kan. Oke, jadi kita sekarang udah di lobby dan aku mau lihat ke working space dong Mbak. Sure, Sana yuk. ya? Oke.
Jadi ini adalah working space kita di lantai pertama. Kalau dilihat konsepnya adalah open space ya. Meskipun ada banyak divisi di sini, tapi mereka basically bisa mingle around satu sama yang lain. Di sini banyakan adalah produk-produk, business intelligence, marketing, semuanya ada di lantai sini. Di lantai ini juga ada non-smoking lounge, smoking lounge, kita juga ada playroom di sebelah sana, dan juga ada Go Cafe, which is like internal cafe buat employee kita, dan tentunya juga ada pantry buat kalau mau bawa makan siang sendiri maupun mau makanan yang lebih rumahan gitu. Aku juga lihat ada beberapa ruang meeting ya Mbak ya. Totalnya ada berapa sih di sini ruang meetingnya? Ruang meeting kita total 2 lantai, ada berapa ya? 12 atau 15, banyak deh. Udah gitu juga ada di sudut-sudut tuh kayak ada phone room istilahnya ya Mbak Iya, ya. jadi Itu kita konsep- istilahnya fungsinya seperti apa? fungsinya kita bisa pakai spaces itu untuk quiet space. Jadi kan ruangan itu dibikin kedap suara. Jadi kalau mamanya kita pengen quiet space, pengen bekerja lebih nyaman dengan keheningan, bisa masuk situ. Atau kalau kita ada conference call dan lain sebagainya, kita dan cuma 1 atau 2 orang kan tidak perlu mempergunakan meeting room, bisa masuk ke space itu. Jadi sekarang kita udah di lantai 2-nya. Ini mural ini basically menjelaskan berbagai macam services Gojek yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat nih, kalau yang di lantai 6 bener-bener fokusnya ride. Ini kan Gojek, terus ada yang lagi bersih-bersih, ada yang di sana ada yang kayak lagi nyalon. Jadi kayak ini pokoknya menunjukkan. Iya, dan ini yang tadi saya ceritain nih, phone booth yang warna-warni. Di lantai 2 ini apa aja sih isinya? Jadi di lantai 2 ini banyak functional service, contohnya kayak finance accounting, HR, dan seluruh tech kita berada di sini. Kemudian yang saya mau tunjukin adalah yoga room. Di sini kita gymnya tuh ada 3 gitu. Kalau yang di lantai bawah tadi kita ada 1 yang kita namainnya Goran, karena itu istilahnya semua alat-alat kardio gitu. Jadi ada rowing machine, ada elliptical, ada treadmill. Karena di Gojek ini banyak pelari. Kemudian nih kita ada yoga room. Karena di sini juga banyak penggemar yoga. So aku juga ngajar yoga, ngajar yoga di sini. So kita ada yoga room, bisa dipakai buat macem-macem lah ya. Juga terus kita ada 1 lagi yang kita namain Go Fight karena Nadim suka banget ini apa MMA. Jadi kita ada ruangan khusus untuk Go Fight. Ini yoga room untuk semua karyawan ada jam-jamnya atau Enggak, gimana? bebas bisa pakai buat apa aja. Kita juga kadang ada kelas Zumba. Oh, di sini juga bisa Iya, ada TRX juga. Jadi pokoknya bisa dipakai buat macem-macem multifunction room. Oke, setelah yoga room kita ke ruangan yang lain ya. Yep. So next spot yang aku mau tunjukin adalah auditorium kita. Jadi auditorium ini kapasitasnya berapa ya? 200 orangan kurang lebih. Ruangannya kedap suara. Jadi kita banyak bikin event di sini. Kita biasanya ada nonton bareng juga. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan. Terus kita juga banyak pakai ruangan ini buat internal seminar. Kita banyak ngadain Go Talk. Jadi kita di sini juga ada yang kita ngomong sleeping room. Kita ada 2 sleeping room, yang di lantai atas buat cewek, yang di lantai bawah buat cowok gitu. Seperti apa sih Mbak sleeping room itu? Yuk kita lihat. Jadi mereka bisa istirahat di sini. Ini buat wanita yang di bawah. Ini hostnya ya Mbak ya? Iya. Seru banget sih. Terus kita juga ada nursery karena kita banyak yang mami-mami muda. Jadi kita ada nursery juga. Terus ke sebelah sini kita ada library karena kita mau mendukung supaya employee kita banyak membaca. Jadi kita ada khusus library. Terus kita ada Go Chill. Jadi Go Chill nih konsepnya sebetulnya it's a chillax room.
ruangan yang lain ya. Yuk. Jadi ini adalah playroom kita. Terus di luar aku juga lihat kayak smoking area gitu ya Mbak ya. Itu Iya. buat nongkrong aja atau bisa buat kerja juga tuh Mbak? Kebanyakan juga pakai buat kerja, tapi bisa buat nongkrong juga. Jadi di sini kita ada Go Cafe kita. Pembayaran nggak bisa tunai, maaf. Harus cuma pakai GoPay di situ. Seru banget ya. Aku lihat ada smoking, ada non smoking. Ada smoking, non smoking. Nah kalau yang non smoking, smoking areanya ini kita bisa buka nih. Jadi bisa mendapatkan udara segar. Cerita sedikit dong tentang konsepnya kantor Gojek. Kan aku lihat di sini lengkap banget ya. Ada gym room, ada sleeping room, ada chill room. Sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh Gojek untuk karyawan seperti itu berfungsi dengan baik nggak sih Mbak untuk karyawan, atau justru malah membuat mereka jadi agak sedikit males gitu Mbak? Enggak juga sih, kalau males sih enggak. Oke, contohnya waktu kita buka playroom ini, ekspektasi saya waktu itu pada ngelihat, wah ini pasti semuanya nggak ada yang kerja nih, Iya, pasti akan betul. main. Ternyata 3 hari pertama nggak ada tuh yang terlalu pakai ruangan ini, kayak takut-takut gitu kali ya. Tapi enggak sih, I think it's a good break buat mereka. Kadang-kadang kayak lunchtime atau apa, melepaskan apa kepenatan mereka gitu, either mereka masuk ke playroom atau mereka nge-gym, karena seperti tadi aku mention banyak anak-anak Gojek tuh yang emang they're very active gitu kan. Jadi daripada mereka juga buang waktu pergi ke gym, di sini mereka bisa treadmill dan lain sebagainya. Kamar mandinya juga banyak shower, kita provide anduk untuk jadi nggak perlu bawa apa-apa. Semuanya ada, shampoo semua ada. Di sini Iya, ya, Mbak. Bapak ini kan betul. thank you banget ya udah ngajak Deli Sosial jalan-jalan ke kantor Gojek, dan gak nyangka ternyata seru banget kantor Gojek. Dari luar kan gak kelihatan tuh, karena di gedung perkantoran ya Mbak ya. Seru banget deh. Terima kasih atas waktunya. Thank Dan you. kita pamit ya Mbak ya. Ya, thank you udah datang. Ya, demikian tadi bincang-bincang dan jalan-jalan kita. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu contoh yang memang menjadi hal yang bisa kita lihat ya sebagai generasi digital untuk saat ini. Nah, jadi itu konsep yang memang luar biasa dari salah satu startup. Saya bukan iklan nih ya, salah satu startup yang memang cukup besar di Indonesia. Itu salah satunya adalah Gojek, dengan konsep seperti itu bahwa iklim kerja di masyarakat digital untuk saat ini udah semakin berubah. Contoh halnya kita sebagai guru. Untuk saat ini dengan pandemi kita digantikan dengan teknologi. Kita belajar banyak hal, kita converse juga secara teknologi, walaupun sebenarnya secara ilmu, esensi pendidikan itu bukan cuma tentang ilmu pengetahuan ya, tapi banyak hal yang kita pelajari, baik itu interaksi, kita diskusi, saling bertukar pikiran, dan kita saling memotivasi dengan yang lain, kayak gitu. Nah, di dunia pendidikan. Nah, ini yang menjadi hal yang berubah di era digital untuk saat ini. Bagaimana bahwa banyak hal yang bisa kita lihat, kayak gitu. Oke, kita next. Itu tadi salah satu iklim kerja yang terjadi di salah satu kantor startup terbesar di Indonesia. Walaupun sebenarnya banyak hal ya. Jadi dengan konsep seperti itu wajarlah Mister sebagai yang pernah berkecimpung di dunia teknologi seperti itu butuh suasana kerja yang seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang programming dan ide itu butuh refresh. Oke, mungkin teman-teman ya, mungkin yang sudah pernah ikut kelas programming, mungkin sudah pernah tahu pusingnya seperti apa. Jadi itu dah kalian bisa belajar untuk santai dan menikmati setiap pekerjaan di era sekarang. Nah, sekarang kita coba lihat
profesi apa saja yang memang muncul di era sekarang atau di era perkembangan yang memang cukup pesat di era digital saat ini. Nah, kita coba lihat yang pertama. Yang pertama adalah seorang programming. Oke, ada yang bisa menjelaskan programming itu apa? Pekerjaannya seperti apa? Ada? Mungkin saya mau kasih kesempatan Clara. Clara bisa menjelaskan sedikit profesi programming itu seperti apa? Oke, bisa aktifkan mikrofon biar teman-teman yang lain bisa dengar. Menulis beberapa kode. Oke, menulis beberapa kode. Oke, ada lagi yang lain? Bisa resen? Selain menulis beberapa kode, ada? Oke, Gabriel, silakan. Itu membantu supaya kalau misalnya ada orang yang nge-hack tuh dibantu sama dia, terus sama kadang-kadang buat nge-hack situs ini supaya dibuat ini kuat atau enggak situsnya. Oke, nah salah satu contohnya orang yang bisa hacker atau uji coba salah satu situs. Oke, itu biasa dikenal dengan namanya backhunter. Oke, nah, oke, thank you buat Gabriel, bagus sekali. Tingkatkan besok kita bisa diskusi lebih banyak lagi Gabriel ya. Ini nama baru yang sering muncul. Yang berikut Clarence. Programmer itu pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem aplikasi yang contohnya aplikasi atau game menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya Lua, Python. Oke, terima kasih Clarence. Oke, terima kasih Clara dan beberapa teman tadi. Ini salah satu profesi yang muncul di era digital saat ini. Salah satunya adalah programming. Oke, ada beberapa teman seperti Clarence, Levi sudah pernah ikut kelas programming dasar bersama Mister. Terus juga ada yang ikut kursus juga, beberapa teman kalian itu dasar, itu baru dasar ya, itu belum seberapa sebenarnya, itu baru dasar yang bisa kalian punya gambaran. Nah, ini yang terjadi untuk saat ini. Bahkan seorang programming itu cukup dibayar mahal, luar biasa sekali, kurang lebih aplikasi mobile paling standar itu bisa dihargai adalah kurang lebih 40 juta dalam satu proyek. Oke, jadi 40 juta itu ya cukup mahal dalam satu proyek itu ya, tergantung konten apa yang kita taruh di dalam website itu. Kayak gitu. Ada yang mungkin paling murah ya, tergantung persaingan, ada yang satu aplikasi kurang lebih sampai desainnya sampai 5 juta, tapi paling mahal adalah 10 juta. Adalah 40 juta. Jadi satu aplikasi itu. Nah, ini profesi yang memang bertugas adalah seperti yang dijelaskan teman kalian tadi adalah yang bertugas menciptakan sebuah program ataupun yang menulis kode program menggunakan teknologi komputer, baik itu aplikasi dan lain sebagainya. Aplikasi banyak yang membantu kita untuk menulis program di dalam satu program komputer kayak gitu. Nah, ini yang muncul yaitu yang namanya programmer atau programming. Oke, yang berikut adalah yang namanya konten kreator. Ada yang bisa menjelaskan konten kreator itu kerjaannya seperti apa? Seperti tadi kalian coba. Bisa resen? Angkat tangan dulu. Oke, Clarence, silakan Clarence. Ya, bisa. Oke, silakan. Konten kreator seperti apa menurut Clarence? Itu yang membuat berbagai materi yang berupa tulisan, gambar, video, suara maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Oke, thank you Clarence. Yang berikut Meta? Fungsinya itu mengumpulkan ide secara data dan harus bertanggung jawab terhadap informasinya yang diberikan. Oke, thank you Clarence. Yang berikut Meta silakan. Menurut Meta konten kreator itu seperti apa? Membuat konten untuk menyebarkan informasi di media apapun, terutama media digital. Oke, adalah orang yang Jadi itu maksudnya tuh untuk berbagi informasi gitu loh, Mister. Kayak tutorial atau pelajaran yang lain. Oke, thank you Meta. Oke, kita coba lihat yang di room chat.
Oke, ada Jennifer. Oke, Mister akan bacakan. Jennifer mengatakan penulis dan penguji Itu yang kode. tadi, Mister. Oh, yang tadi ya. Oke, Clara. Oke. Yang tadi programming ya. Oke, ini Mister bacakan tadi untuk ke Jennifer ya. Oke, Mister lupa itu ya, dicek. Oke, dari Clara membuat video untuk hiburan atau informasi. Oke, thank you Jennifer dan Clara ya. Oke, nah jadi konten kreator ini adalah salah satu profesi yang memang muncul untuk saat ini. Yaitu bertugas seperti menyebarkan informasi yang baik yang bermanfaat. Terus bahkan juga ada konten kreator yang memang kontennya itu kadang nggak berfaedah. Benar ya? Ada yang pernah nonton YouTube, nonton TikTok kayak gitu? Ada? Ada yang memang berfaedah misalnya menyampaikan tutorial dan lain sebagainya. Ada yang bahkan tidak berfaedah kayak Mister bilang yang tidak berfaedah itu kayak ada prank kayak gitu ya. Ya kadang itu bisa merusak mental orang lain juga kadang ya dikerjain kayak gitu. Mungkin di segi hiburan it's okay itu lucu kayak gitu. Tapi kalau berbicara tentang moral mungkin itu sedikit kurang bagus kayak gitu. Nah, jadi itu profesi yang muncul. Menurut Mister, Oke, ini siapa yang berbicara ini? Clarence ya? saya Mister. Bukan saya Mister. Diva. Oh, Diva. Oke, bagaimana Diva? Menurut saya tergantung pranknya sih Mister. Kok prank yang bikin bahagia pasti seneng lah, nggak apa-apa gitu loh Mister. Yang bikin seneng orangnya yang di prank tuh loh. Tapi kalau nakut-nakutin gitu kayaknya enggak ya Mister ya. Oke, nah itu yang Mister bilang tadi. Jadi banyak ada yang prank yang bagus, memang ya seperti untuk hiburan atau apa, ya kasih kejutan kayak gitu. Oke, kan ada juga kadang yang bisa kayak mengerjain orang sampai kadang dari segi lihat ini kurang bagus gitu. Itu ya. Jadi banyak juga kayak gitu. Sebenarnya dari secara ilmu ini konten kreator cukup bagus. Banyak menyebarkan informasi, tips-tips kayak gitu. Bahkan yang pernah lihat salah satu TikToker maksudnya nomor 2 di dunia, ada yang pernah ikuti akunnya? Ada yang main TikTok di sini atau yang punya IG? Ada? Ada yang pernah lihat? Saya punya IG, Mister. Punya Videonya IG cuma punya tapi jarang pakai. Saya punya Jadi- TikTok sama ID, Mister. Oke, itu Saya punya dia. TikTok sama IG. Oke, yang lainnya mungkin ada yang tahu ya kalau dia ya live hack lah untuk videonya, kontennya kayak gitu. Modalnya nggak pernah berbicara, cuma gini. Oh, ternyata bilang, Mister. Itu penghasilannya wow, amazing kayak gitu. Jadi dia pengikut nomor 2 terbanyak di TikTok untuk saat ini ya. Jadi ya saya rasa kontennya saya bilang itu bermanfaat sekali. Dari segi teknik pengambilan, terus dari segi pesan yang dia sampaikan, terus dari teknik ide kreatif dari konten yang dia ajukan itu cukup berbeda dari yang lain kayak gitu. Dan dia setiap videonya itu dia tidak pernah berbicara ya. Pernah lihat videonya? Modalnya cuma ciri khasnya adalah gini. Dan itu pengikutnya cukup banyak. Dan ya itu luar biasa sekali. Sekarang mungkin per bulan hampir 1 M lebih kayak gitu. Untuk udah per hari udah lumayan besar. 1 kali upload video itu dia perhitung konten ya. Dan jadi biasanya kalau di TikTok bukan sama kayak YouTube ya. Kalau di TikTok itu tergantung endorsement dan karena dia tidak terlalu sama dengan bonus reward yang diberikan oleh YouTube ya. Tapi dia 1 kali upload video itu penghasilannya cukup luar biasa kayak gitu. Dengan modal cuma begini doang kayak gitu menurut Mister. Oke. Nah, jadi itu salah satunya. Oke, ini ada Kebilame or Misternya. Oke, jadi dia salah satu punya pengikut terbanyak di TikTok. Oke, itu konten kreator. Oke, kita coba lihat jam dulu, jangan sampai takut habis. Oke, kita masih tinggal 10 menit lagi. Oke, jadi itu ya.
konten kreator. Kita next lagi. Yang berikut ada yang namanya copywriter. Oke, ada yang pernah dengar istilah ini? Ini salah satu profesi yang muncul karena era digital. Ada yang bisa menjelaskan satu orang apa itu copywriter? Copywriter ya, Mister? Iya, ya, copywriter. Oke. Pernah dengar istilah? Oke, Meta dulu. Silakan Meta. Bisa aktifkan? Oke. Copywriting itu menulis teks untuk tujuan periklanan atau bentuk pemasaran lainnya. Oke, terima kasih Meta. Oke, yang berikut Clarence. Copywriter tuh bertugas untuk menulis atau mengolah konten dengan tujuannya ya mengajak konsumen untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang diiklankan atau disponsorkan. Oke, yang terakhir Clara, silakan Clara. Penulis naskah untuk konten. Oke, penulis naskah untuk konten. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi ini adalah salah satu profesi yang memang cukup menjanjikan ya untuk saat ini, yaitu adalah copywriter. Jadi mungkin sederhana pekerjaannya, ini bisa dikerjakan di rumah. Jadi jangan heran kalau kalian lihat ya, ada yang cuma tidur-tidur di rumah, tidak pernah keluar rumah, tidak pernah pergi pekerjaan, tapi dia kerjanya dari dalam rumah, punya penghasilan besar. Ya mungkin dia seorang penulis copywriter seperti ini yang menulis di blog, di Wikipedia dan di Facebook orang ataupun di blog-blog halaman Facebook, jadi punya penghasilan besar. Oke, jadi salah satu Facebooker yang Mister ikuti ya punya penghasilan besar itu kalau kalian lihat ada salah satu pemerhati media sosial namanya Denny Siregar, dia punya penghasilan cukup besar dengan menulis. Oke, jadi nah itu salah satu pekerjaan jadi yang muncul karena adanya perkembangan ataupun masyarakat digital untuk saat ini. Yang berikut kita coba lihat. Ada yang namanya spesialis media sosial. Oke, ini mungkin ada yang mungkin kalau dari kata media sosial kita bisa jelaskan ya. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang memang menulis berbagai konten di media sosial. Baik itu cerita lucu, baik itu konten tentang politik, konten tentang apa, dia selalu menulis. Oke, salah satu yang paling Mister ikuti adalah kalian pernah, Mister selalu ikuti konten-konten berita. Oke, berita-berita online, baik berita bola, terus ada cerita-cerita fiksi juga di sosial media. Nah, jadi ini salah satu pekerjaan yang memang muncul. Itu namanya spesialis media sosial yang muncul karena perkembangan era digital untuk saat ini. Oke, terus yang berikut ada yang namanya digital public relation. Ada yang bisa menjelaskan mungkin ini? Digital public relation? Atau biasa di dunia perusahaan itu ada yang namanya divisi humas, hubungan masyarakat, itu sama dengan digital public relation. Ada yang bisa menjelaskan? Kerjaannya apa nih digital public relation? Satu orang? Oke, mungkin Clarence terakhir satu orang aja. Oke, Clarence. Digital public relation itu kayak munculnya media baru yang mencakup praktik-praktik media yang menggunakan teknologi digital dan komputer. Oke, praktik baru. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang di luar digital itu ada yang namanya humas atau bagian humas atau divisi humas, hubungan masyarakat. Nah, di dunia digital juga ada yang namanya digital public relation. Jadi ini bertugas untuk memberikan sebuah pemahaman kepada konsumen yang menjadi konsumennya untuk bisa memahami beberapa
produk-produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan digital. Nah, itu biasanya disebut dengan digital public relation. Oke, yang berikut. Oke. Nah, jadi itu tadi bentuk-bentuk profesi yang muncul ya di era digital untuk saat ini. Oke, ini seperti yang Mr. sampaikan tadi, ini adalah beberapa profesi yang muncul, kita sudah bahas. Oke, jadi untuk hari ini kita sampai di sini, kita masuk di topik tentang profesi di masyarakat digital. Oke, kita lanjut nanti untuk topik minggu depan. PPT ini nanti Mr. akan kirim. PPT-nya gimana, Mister? Hari ini Mr. akan kirim ke LMS untuk kalian bisa baca ya. 1, 2, 3 ya, Mister ya? Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, pertemuan. Oke, 1, 2, 3. Nanti Mr. akan tambah. Oke. Oke, itu ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak, Mister. Oke. Kalau tidak ada, Mr. ingatkan untuk batas waktu pengumpulan video TD Live adalah hari ini supaya tim editor dari panitia bisa melihat atau cross check video-video kalian. Kalau ada perubahan kita bisa melakukan yang namanya perubahan. Mister. Yang informatika itu kan udah kan, Mister ya? Oke, informatika udah kita sudah tag. Nanti Mister yang edit untuk itu nanti kita akan kasih ke panitia. Oke, Meta ada? Dari recording yang dulu tuh kan, Mister ya? Iya, dari recording yang dulu, yang Mister kita udah karena pihak yayasan itu minta kita melihat, menjelaskan semua prosesnya, kayak gitu untuk dipromosikan ke TD Live kayak gitu. Jadi kita punya panggung yang cukup besar di sana nanti. Oke, Meta gimana? Kan katanya batasnya hari ini, Mister. Tapi saya sudah tadi kemarin itu saya sudah info sama wali saya karena produk saya kan kayak buat bikinnya tuh perlu waktu kayak sekitar 3 hari, Mister. Jadi saya sudah info sama Miss Diani buat hari Rabu terakhir pengumpulan itu masuk kan ya, Mister ya? Oke, bisa. Masih dikumpul. Oke. Mister. Itu bisa Meta, nanti hubungi wali kelas untuk bisa dikirim. Mister. Mister ingatkan saja untuk kalian bisa kumpul. Oke, bagaimana Divania? Besok libur merah kan ya, Mister ya? Oke. Libur nggak? Besok, kita libur besok ya. Oke, besok karena ada hari raya kita libur. Jadi kita nanti besok kita bisa merdeka dulu dari pembelajaran, kita bisa nge-fun dulu. Nanti hari Rabu baru kita masuk. Oke? Bisa ya Divania? Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada kita akan tutup kelas kita hari ini. Thank you buat hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kelas minggu depan. Saat kelas PTM kita bisa berjumpa di kelas. Oke. Terima kasih. Mister akan berdoa untuk menutup kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan selesai dalam proses pembelajaran. Kami mau istirahat dan besok Tuhan kami libur. Dan tibakan kami kembali dalam suasana yang baru di hari Rabu Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Selamat berlibur. Buat teman-teman yang libur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mister. Oke, thank you.